विश्वेश्वराय जितेन्द्रिय महाबाहो कृपाङ्कुरु अञ्जनेय रक्ष विश्वचराचरम् हर शोकं हर रोगं संकटं च मरीभयं ददातु सर्वसौभाग्यं पूर्णं कुरु मनोरथम् बलवीर्यं सुस्वस्थं च मनोबलं च देहिनः दुःखं च भयदौर्बल्यं हरनः कफियुथेश कामक्रोधम् अज्ञत्वं च अशुवासन्तुष्टिं तथा हर च नो वातजात स्थानं देहि पदम्बुजे एष स चन्दन पुष्पाञ्जलिः श्रीमद् हनुमत् चरणयो समर्पयामि नमः। ॐ हनुमते नमः। ॐ हनुमते नमः। ॐ हनुमते नमः। पुष्पाञ्जलि देওয়ার পর জোড়হাত করে প্রণাম করবেন। প্রণাম মন্ত্র আর ধ্যান মন্ত্র আমার আগের ভিডিওতে দেয়া আছে, আপনারা একটু দেখে নেবেন। নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।